एलाकाओ जों बाहायके सिजानाय बाहायके गाहाम सामुं तांनाय मोटामोटी सलिसन फाइकिया तफन से तंखो कायसे कायसे जागो चिनि जत एलाकानि एलाकाफ्रा सिरक थायै नंनि बबो हायके सामुं हायके जों सिनि एलाका गाहामुंनाय सिनि ताबक एलाकाओ आपनो सावै द जों सिनि एलाकानि सामुं हमुं बमो हायके खायनो जों बाहायके गाहाम खायै लामा ताइ दै कारेन्ट आबरनो सुबिदा खायै मान आबरनो नायसेविनो सिनि पबिसिबो फाइ सायाखै जों चिनि थिनांगो जों तामो नंनाय एबा बाहायकै जों यापेरि सोनाय चिनि बोसा बतै बरक चिनि बेकबोन हनिमानो बरक चिनि फिगुं एबा बेकबोन हनिमानो बरक ताम गै बरक चिनि थिनां चिनि फ्यूचर तामो जेनेरेशन तामो काहाम खायनाय तामो हामिया खायनाय जों बरकनि थाननो जतनो याफारि मारिनाय तामगै जों जे गार्जियन दंनाय जे गार्जियन दंनाय ब्रंनि रेसपन्सिबल नरनि रेसपन्सिबल दंनाय तामगै चिनि जेरायरंनो जों थिनांगो बरकनि लाइफ एबा खायसे बंनि लांनो बाहायकै गोजोंयै थिनांगो याफारि जों गोरा खालायै बंनि थिनांगो गाहाम खालाय माने स जों अबनो तुइ जों बेलायखनो जों जोंनि गार्जियन अंनाय जों रेसपन्सिबल मा फैनाय जों अबनो तुइ एनकरेज मा खालायनाय अब नरक गार्जियन अंनाय जतनि नरनि कायसा अब रेसपन्सिबिलिटी नरनि दायित्व हनि मानो स तां हंगाय जों नुबै दङ जों जोंनि जेराय रक yang थांगे जों बेलायखनो हामिया बाय गोदालजाक जों जोंनि थिनां तां हंगाय ब्रक जोंनि थिनां जोंनि बर' हंगाय yang थांगा yang बेरायजाक yang थांजाक ताम तामो बेलायखनो ड्राग रक एडिक्टेड अंजाक जों नुबै दं फियाबा जों अयनो बसं जों नायनाय खेंगा बंनिबो सालबाय हर बेलायखै सालबाय हर तां हंगाय जों नुबै दं जों ब्रक जेब्ला एजुकेशनाव थांगा हंगाय जों फोरोंनांगौ थांगा हंगाय बरंनो इवन कॉलेज नि तंनाय स्कूल लेवल सेकेंडरी लेवल कॉलेज बन थांतो बरंनि गार्जियन हमनाय बंनि जेरायनो याकारिया फियाबा जोंबो चिनि बरंनि बसं बरंनि हंगाय जों जेराय जेफोर क्लास 8 9 परिखायनो जों याकारि लिलायो अब कासे बेलायखनो चिनि बरंनि बागै हामियानो हनि मानो नरक साइमान अब आनि साइते ब साइमानो आंरो तामनाय आसतो साइतो मानजाया बा आं जे आनि वान समानि आनि जे साइमान माने आं मरनो साइखनाय गाफिया तामगे जों अबनो जों चिनि थिनांनि बागै जों माना सिंनाय तामगे चिनि जे गार्जियन टंगै दंनाय नरनि थानि सि जतनो बार जाहनाय या फरजा तामो खालायगे तामो गाहाम तामो हामिया अब बेलायखनो नाम कुमानि पांदां खांखाय मानजांनानि कारण अनेक किछु বিষয় दंगो जेटा निजे दंगोय सानान मतोको साब सावो एटेन बखलाय के जतनन दिबर जनाने थाका हामिया फारो जिरानिया सब डिविजन आं थानाय एप्रिल इलेक्शन आगे जॉइन खायो लोकसभा इलेक्शन आगे एकाय 30 तारिख आं सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर नि दायित्व नाम एकाय एक्चुअली जिरानिया सब डिविजन विशेष कई मांदाई एरिया काथिरामा नि थाने कतालिया आदि आं मांदाई ब्लॉक आनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर नि प्रथम पोस्टिंग गाव ओ एरिया रंना आं काहाम कैनो सिनो साइबुमान तिने आं एसडब्ल्यू दायित्व नामान परे माने सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर दायित्व नामान परे जिरानिया सब डिविजन नि चिने के हॉस्टेल तंगो एनजीओ हॉस्टेल बा गवर्नमेंट हॉस्टेल एनजीओ हॉस्टेल सि 40 टा गवर्नमेंट हॉस्टेल 4 टा टोटल 44 हिंकाय ओ चिरायरंनि जे दक ओबा बांनि जे स्टाइपेंड चिनि ता जेमन जीवन सरदार एसबी स्कूल आरो आइनो दंग स्टाइपेंड नि चिरायरंनि डकुमेन्ट्स न विषय नायनानि बागै आबरंनो नायकलनानि दायित्व चिनिनो हिंकाय नोकजा खातामा बेहाल अवस्था चिनि चिरायरंनि स्कूल फरायनाय चिरायरंनि एसटी सर्टिफिकेट करै पीआरटीसी करै आधार अपडेट या
ration card mung kari cerai ni to kari buma ni bo kari rom de buma kai jagi phakya burakan ipan katira mo phakya cerai rom de jibon sodaro koru cerai ni to kaya kuno aro buma ni si kaya ga buma ni kaya oi busa ni bahi kanai pa kai thangnai ek bosor kanan naikha pray 10-11 মাস সংখ্যা ani do ira o বিশেষ করে সেকেন্ড স্যাটারডে ফোর্থ স্যাটারডে আবার চিনি বন্ধ সানডে রবিবার তো বন্ধ ন গে চিনি হোস্টেল র বরং না বড় গার্জিয়ান র রবিবার ফাইও চরাই রবই মালাইনান পারে গে গার্জিয়ান রবই মালাইনানি হিংকা আনি হোস্টেল কাহাম তাইতে চলিয়া আবো বন্ধন দিন ছাড়াও পাইতো একা আবনে বাগে আং বন্ধন দিন পর্যন্ত হোস্টেল ভিজিট খাইও প্যারেন্টস মিটিং র অ্যাটেন্ড খাই Engkai cini cerai rong ni je dokumen kere. School rogot thangai visit khaika, parents meeting attend khaika. Salsa chaita parents meeting bo jirania subdivision no attend khaika. Thane July mas ni 28 tarikh. School visit khaika, boro boy meeting khaika bongno sakatama. School no jate cerai rong ni document fill up khaina ni daitto na thu guardian rok just document turi phaito tahsildar ni inquiry school khlaima kai to khlaika haya kai chung khlai ri nai tagrong di PRTC to 10 বছর না nango gazetted officer ni signature nango abo chung phan arrange khlai ri na punai kai thanai 10-11 মাস ই জিরানিয়া সাবডিভিশন Nini administrative camp cini cerai roki sudo camp pun khai lo certificate mana amti ya sai tongkang kai camp bosor 4-5 ta ni bising ya into chung jirania subdivision tasingo osim babu saka arte kesa bishoy ang kintu kono kisu bishoy target khai kan kana amne achieve khlaina bagi chesta kaya cini jirania subdivision to kotor Nini Mandai area, Belbari area, Jirania BSC area, Ola Gotolo block of Saita, ADC Bilesto. Or the Gacharai only documents rock. Kaisa school, I have Dukthara SB school parents meeting with Taka, 6 ne 8 Jora, Botri Jona is student, Echo 3 Jona and ST certificate. Abu Bobrung 9, the other setup Potisho, Sabis de Nassington. Now the other Shatais Nassington. Na 28 Nassington na 29 Nassington. Khumulung ni kaisa school. Horinat Sordar SB school. 30 জন ani মধ্যে 24 জন ani birth certificate kari hai obostha. Mandai area jehitu angtang Mandai area program khai tang sawan ochung Burakhao bo camp khlaika. Camp khlaiai Buraka Sipnagar 12 school na 165 ta certificate rikha Shanti Kali Ashram Buraka ni bong na 100 upor certificate rikha Nini standard English medium school Ratchontai ni borong no school jara chalong ni bong na ani chamber rihini bujogui sawai borok bo fill up khai bong no thanai 8 tarikh February mas ni odino bong no প্রায় 96 টা সার্টিফিকেট বংন ইয়াফারকা চিনি মান্দাই 12 স্কুল গার্লস স্কুল নিনি বেরিয়ান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যত স্কুল ইচরাই রক যাতে ডকুমেন্ট সংখ্যা চিনি টার্গেট তাবো কিছু স্কুল নি অনেক সার্টিফিকেট বাকি খু তবে থানায় 10-11 মাস আমটি হেকে প্যারেন্টস মিটিং খাইমানি দায়িত্ব তুই সামং খাইমানি বাগে অনেক স্কুল তাবো 100% document সংখ্যা কিন্তু তাবো বো বাকি তংকু ও বেরিয়ান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তাবো 60 টা তংকু বং আরো ওতে কয়টা তংকুরা জীবন সরকার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইরা পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান তংকু নংনো রিকোয়েস্ট খাইবা শুধু পঞ্চায়েত ই কাথিরাম এডিসি ভিলেজ শুধুমাত্র সব নক মানায় রেগানি জব কার্ড রেগানি সামংনি ডিসিশন নানাই শুধু আমটিয়া পঞ্চায়েত নরক স্কুল বাই মিলি ওই
अंगनवाड़ी रंगनो बंगनो रिहिनै प्राइमारी बंगनो रिहिनै सबनि डकुमेंट्स नि तम प्रॉब्लम तम आबरंनो नरगो किसा दायित्व तुइनै थानाय जिरानिया सब डिविजन तो कटक स्कूल बो बांगमानि इनका ओ स्कूल रंगनो सर्टिफिकेट खलाई रिबैना आबो सामुं कटर जेमन आबो तुइ कटर क्लाइमेट हाय तबु थानाय 10 मास आंत बंधन दिनबो स्कूल विजिट खायो हॉस्टल विजिट खायो अनेक समय आनी मेसेज इनो नुंतम बंधन दिन नगतंग याते बुसाबती बे समय रिया देखने आंपिबो कखना ना किंतु तम आंखाय वानसुगो जे आंत तबु जिरानिया सब डिविजन एसडीएम ऑफिस ऑफ पोस्टिंग तो केमन एसटी सर्टिफिकेट रेना निकांकाय आनी सिग्नेचर उंगै थांगो पीआरटीसी आंत एसडीएम ऑफिस नि डीसीएम आनी एसडीएम ऑफिस नो एसटीबी बुंगो पीआरटीसी बुंगो आधार बो अपडेट बुंगो रेशन कार्ड बो एसडीएम ऑफिस नि होइते नो निकांकाय आं जेहेतु एसडीएम ऑफिस ऑफ पोस्टिंग आं अनेक किसु काहाम सामु विशेषकाय तिनि रिमोट एरिया जारा तंगनाय रक एडीसी एरिया तंगनाय रक बंगनो डकुमेंट्स खलाय निथानि नायथानि खलायमान आं थानाय 10 मास इ आटे किसा कक आं किन्तु कोनो किसु टार्गेट तासिगो साका आबनो अचिव खलायनो चेष्टा कर किसु किसु स्कूल गार्जियन र फाया को डकुमेंट्स रियाफो किसु किसु स्कूल आनी कखाय गार्जियन बिन बुसानो सर्टिफिकेट खलाय रिनानि बागै कतटुकु दायित्व तुइ फाया आबो बादरिदि आं स्कूल नि टीचर रनो साका नरनो डकुमेंट्स कलेक्ट खलाय रिवै तुइ रिफाइदि चुनो नौनि डकुमेंट जों स्कूल तैरि फेन तनि बुरिखा जों स्कूल किसु किसु गार्जियन र बरक तहसील थाना नांगलिया एसडीएम ऑफिस ऑफ थाना नांगलिया स्कूल तंगिनो सर्टिफिकेट मांखा रिखाचु ताव शांतिकाली आश्रम प्राय 100 ऊपर बावनो सर्टिफिकेट दिखानि ने ओबो स्कूल का चिनि मानदाइनि प्राइमरी स्कूल एडीसी नि याबो एडीसी नि आये बरक बाय दुई बार मीटिंग खायगा चिनि टार्गेट तमा प्राइमरी होइते माने क्लास 1 निसिमि 12 जरा जारा तम बरंनो जतनो डकुमेंट्स लाइरि बैनन कयेक दिन आगे एडीसी बरक आईएस आधार कैम्प खलाई देखनि चलो चिथिरिखा ओमा चिथिरि माने परे दिनो नो साका कैम्प खलाई लियाखनि तामगै सबना आधार बुनाय बोचराय रंनि आधार बुनाय जेचराय रंनि बर्थ सर्टिफिकेट चिकरि हाय अवस्था तिनी ताबुक मार्च मासनि 26 तारिख आं जिरानिया सब डिविजन तंखो अंतत पक्षे आं तंगसाक किसु किसु विषय रंना बर्थ सर्टिफिकेट खलाई दिनानि स्कूल ने बावनि एसटी पीआरटीसी बा बावनि रेशन कार्ड नि जे कोनो प्रॉब्लम रंना सॉल्व खलायनानि बागै नाय तंगो चेष्टा ताबुक जनजातीय गौरव वर्ष चलित भगवान बिरसा मुंडानि 150 बছর जन्म दिवस अब एक 1 year long 1 বছরনি प्रोग्राम थानी नवेम्बर नि सिमारु इन नवेम्बर फाइनाल नवेम्बर फाइते जिरानिया सब डिविजन निनि जेबी स्कूल एसबी स्कूल हाई 12 जतनि जाते 100% डकुमेंट्स उंतो आमते हेके सामं खलाय दं कोनो प्राइमरी स्कूल ने हेडमास्टर सीनियर बेसिक बा हाई स्कूल 12 स्कूल ने हेडमास्टर बरकताय बो साखारि सामु खलायना नांनाय अनेक हाई स्कूल तंगो 12 स्कूल तंगो चिन बरनो हेडमास्टर हेड असिस्टेंट हेडमास्टर वो चिन बरनो गाय राइरंग नि डकुमेंट्स खलाय रिथानि इसा जाय जायखै नायै खलाय रिना नांनाय इकाबो अनेक पाक्सात सर्टिफिकेट खलायनि ना नंगाय बयनि परिफानो डिपेंड तंनाय बाक्सा दालाल रंनो फानो रंनाय रांग सानजांनाय जाते आमति हाई प्रॉब्लेम खलायाखै ताग्रम नि सब नौनि इरोनि जीवन सरदार एसबी स्कूल बरंनो फॉर्म फिल अप खलायनु बरं तहसीलदारनि इनक्वायरी खलायनु बरंनो एसडीएम ऑफिस ऑफ उतलांगो आबो जाते उंथु जतो स्कूलनो आमति हाइके दायित्व नायतो
दाबो चिनि मानदायनि जे प्राइमारि स्कुल बरगबो साकथारै फर्म रक फिल आप दङ चिनि टार्गेट जाते फाइने कयेक मासनो 100% उठो आं शंकर बाबुनो सावनो अ विषय दङ बुनर पंचायत लेभेल मनिटरिंग खालाय हिंखाय आं सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर तेसा कक सावनो ओ कायसा न्यूक्लियस बजेट हिनि दङ दो अब आने आरो एसडीएम ने आरो बा आने आरो फान जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट माने रम दे बाक्सा सरी हामिया डाक्टर नायजांनानि बागै बिथि चानानि बागै केव एप्लीकेशन खालायखाय आने आरो एप्लीकेशन खालायनि मान नका आनि पावर दंगो 1,500 पर्यन्त रां दिनानि दो ओंखाय आं कयजन चेयरमेन नंगौ रिहिन कापंनो साबो जेहेतु इरा नंनि बुसकांगो फाइनानि कक सानानि सुजुग हुंखा आमति हाय जदि तंखाके नरक एप्लीकेशन डाइरेक्ट एसडीएम ऑफिसआव उरिमा आनारो उरिमानो बां चेयरमेन नो सावानो बरक हासालो आसु थांमै एफानंतो कारण अकाउंट सिरां हामानो दरखास्त न पानो अंतरलो आने एसडीएम ऑफिस आने एसडीडब्ल्यू ट्राइबल वेलफेयर ऑफिस पर्यन्त पानो पुचु कइदे आं अ ककना नंनि बुसकांगो साका कारण आं कुनु किसु हुइनानि बुजुगिया और रां चिनि पाब्लिक नि बागै नुफाय आं सब समयनो चेष्टा खाइरो जतन तंबाय जनप्रतिनिधि रबो असीम बाबु संतंगो चिनि सुनाचरण बाबु संतंगो आगे से आं मानदाय पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर तमने आने आसु क्षमता तंगनिया किन्तु ताबो आं सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर हिसाबै अनेक किछु खलायनानि क्षमता दं गाबोन बागै मानदाय एरिया नां हिसा जाय जायखे नायनानै मुसुबो कै जिरानिया तंसासा चराइरंनि डकुमेन्ट्स दंबायतो आबनो ओबो ओंखाय आशा खायो फाइने कयेक मासो उबुंनाय आने अफिसर ताबो स्कुल रमनि 30 टा 50 टा 60 टा सार्टिफिकेट रिखांके एक लगी 60 टा 70 टा सार्टिफिकेट नहरो आं बेलेखिनि खुसिङो आमति खाइ मानि बाले किसु सार्टिफिकेट नगो पर्यन्त तनि रिखा नगो पर्यन्त तनि रिखा बार्थ सार्टिफिकेट खलायनानै बागै साबजुनाल बाय कक साइतम एचएम रो गानो कक साइतम नरम थानिबो आं रिक्वेस्ट खायो कयमो नरगो विशेष kai kathiram bisi joto dik diano model untu kaham untu joto dik diano joto ni nok tong tu school bo kaham kai cholitu to iman tu আর বিশেষ করে ডকুমেন্ট যত লুটো আবনো মেইন কোনো কিছু স্কিম নি সুযোগ সুবিধা দিনানি হিংকাই আবো নাই এসটি সার্টিফিকেট পর্যন্ত করে কাইসা কাইসা স্কুলে 100 জন আচরাই রংনি এসটি সার্টিফিকেট করে আবনো মাহিনো বুপুরো উংসি নাই হি বার্থ সার্টিফিকেট করে 9 10 পরি তংকা বার্থ সার্টিফিকেট করে सब खलायरि नै আর অন্ততপক্ষে আং জিরানিয়া তংসা সাকলে কোনো কিছু বিষয় ন আবো উনিয়া আমতি হেকেলে তংথু আমতি কেলে হাইয়া আগো এডিসি নি বরং আইএস বরং মিটিং দি আং নিজে ন খবর না ওই বং মিটিং হাবুয়া কারণ বিষয়টা বংনি আনি ব্যাপারিয়া চিনি চরাই রংনি ডকুমেন্টস নি ব্যাপার আং থাংমানো আনি সাব ডিভিশনাল ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে আং ক্ষমতা দङ পাওয়ার দङ আর যেটা যেটা আনি খাইনানি কিন্তু আং নং থানিবো রিকোয়েস্ট কোন সময় এসডিএম অফিসার থাঙ্গা হংকাই আং 14 নাম্বার রুম আছো রম দি রেশন কার্ড প্রবলেম আং তে কেসব বিষয় কিন্তু রম গান আর কেবো ফাইকা বড় খরচা থাঙ্গা ওখানে আর কোন পঞ্চায়েত থাংসির ববাই কক্সা যদি আমতি হাই কিনি হিনি আং সারবিয়া কিন্তু আনি ফোন নাম্বার বনরি যদি পঞ্চায়েত নি কোনো কিছু বিষয় তংখাঙ্কাই রেশন কার্ড নি ব্যাপার ফানকা তহসিল জাগাবং কাঙ্কাই আনি ফোন নাম্বার ইরিও আফরো যাতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বে কক সারি দিদিনি আং কিন্তু আমতিকে কক সাউই সবে যাতে রমজান আর কেব থাঙ্কা রেশন কার্ড নি ব্যাপার ফানকা ওবনে ফানকা ববাই কক সানেনকা ববাই সানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বে সানেকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ডাইরেক্ট সানায়া মানে সলভ উংয়াসা গভর্নমেন্ট তো চুনো বেতন রিওই গাড়ি রিওই तनु जोंनि थाखायके गारि भारा नाय मानां नाखा तामबागैबा काहामनि बागैनो काहाम सामुं खालायदिंनि निउब्ले आम बागैनो जतटुकु पारे जाय जायके खायनो चेष्टा खायो फाइनाय अन्ततपके 6-7 मास
জিরানিয়া সাব ডিভিশন বা মান্দাই এরিয়াও চিনে প্রাইমারি হইতে 12 জরা সার্টিফিকেট যাতে 100% হতো আবনি বাগে চুপ চেষ্টা খাই স্কুল রংনো ডাইরেক্ট সার্টিফিকেট যাতে রিনানি বাগে বাক্সা এসডিএম অফিসার থাঙ্গিয়া হইনো সার্টিফিকেট মানো তাও খলাইরি খা যতটুকু চেষ্টা বো খলাই তো নরবো পুসরাং আগুগে ফাইদি এসডিএম অফিসার থাঙ্গাঙ্কাই 14 নাম্বার রুম আচুবো আঙ্গুই মা এনি ইস্যু তাছাড়াও মেরিট সার্টিফিকেটও খলাইনা নাঙ্গো কাতিরামনি কেবো বুড়ি কাইজাগি থাকা বুড়া খাও পঞ্চায়েত ট্রান্সফার লাংনাनि মেরিট সার্টিফিকেট নাই নর মেরিট সার্টিফিকেট বখলাইদা আংতে কাইসা কক নর যদি নং ই এরিয়া কোনো টাইমও কাইসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প খলাইনাनि হিংকে পঞ্চায়েত কাইসা রেজুলেশন নাওই ব্লক অর ওই ব্লক নি মাধ্যমে চুনো খদি চুংনং নির জীবন সদার এসবি স্কুল খাইনে 2-2.5 মাস কাইসা শিবির খলাইব দাও নর ইর নং ইর জীবন সদারন কাইসা ক্যাম্প খলাইরি রওয়ানো নর তবে ক্যাম্প খলাইরি ওয়ান হিনা হাই চুপচাপ ক্যাম্প নি দিনো সিমি ফাইন আমটিয়া কিসা প্রিপারেশন না দি আগে হইতে আনকিন তো ই খেপতে চুং ক্যাম্প খাইমানি আগে নো আইএস র কই মিটিং খাইও ক্যাম্প সাকসেস না নাঙাই ই বুড়া খাও ক্যাম্প খলাইপুরো সেপ্টেম্বর নি 10 তারিখ আং মিটিং খাইও যত বাই 20 তারিখ খলাইরি কা ক্যাম্প রাই সার্টিফিকেট বো 99% নখা आं नायो नंग काथिरामो नर काइसा रेजोल्यूशन ना होई पंचायत ना रेजोल्यूशन ना होई ब्लॉक नि माध्यमे काइसा रिदि डायरेक्ट आनो काइसा रिदि नंग आरो फाइनाय मे जून नि मध्य काइसा कैम्प जीवन सरदार एसबी स्कुल खलाइरि तबे अक कैम्प काहाम काइं ना नांगनाय जाय जायिं ना नांगनाय अक कैम्प खलाइमानि परे इ एरिया नि जत चराय रंनि डकुमेन्ट संखा नांगमानि डकुमेन्ट संखा आमति हाइके जादों आरो कैम्प आं निजेबो दंगानो नरगाबो आमति फैदो आं कम नांताय कलक खलाइलिया जतनान हामबाय बेले हामबाय सिनि डिसिएम साबनो बबिनि जिना दिनै सिनि काइत्राम बारि एडिसि ब्लेस मनिटरिं कमिटि बाय काइसा रिंजाक लोको सिसामुंनो रुकसावै काइसा कगलाम पान्दा अमनो खरसना कलायो जे लोको सिसामुंनो रै कगलाम पान्दा तामनो हिन हंगाके जों मायनो माखाय पलिटिकल सभा पलिटिकल बास माने पलिटिकल प्रोग्राम नां जों खाइबरो सिमिनो सिन बरनो एवर खमसुरो पलिटिकल बागे सिमि जों कक साजागौ कियाबा कोन माने सिन बिसास खलाय सिन तिब्रा सामसायो नरम नायनायदि बहुत गानाव हंगाय नकला सभा फायनाय बाजार सभा फायनाय अमक सभा फायनाय तमक सभा फायनाय कियाबा सोशल प्रोग्राम सिनि बरक जे जोंजला गायतमनि सिनि बरकनि जेता प्रॉब्लम आमंग तमनि कियाबा आमनो तै निनि लीडर तो जिनि हतो आमर हतो तै आसा साखा दे सुदु जोंनो पलिटिकल ब्रेन्डआव पलिटिकल इशू आलदा पलिटिकल इशू आम तंगो आम पलिटिकल क्रिया को गया पलिटिकल प्रो पलिटिकल हायबनो जोंसिन बरनो सारादिन पलिटिकल बासिन ब्रेन वाश खैया जों दाबो आमसायाव जों तामो जेता आनि वान सुमानि हिंगांखाय दिनि सिनरो सेंगि रेखा कायता आमबारि एडिसि ब्लेस कमिटिओ अमो फार्स्ट एबार जों आयो सरकारि प्रोग्राम ग्राम सभा तराम सभा खायो सरकारि प्रोग्राम प्लस पलिटिकल सभा खायो याबो जों दिनि 26 मार्च 2025 वेडनेसडे अर्थात बुधबारनि सालाव जों just short time ono songo disona la khasini all body tongo ba sinorni jara social activities borok bai koglam salain singtinyo jongo tini jesabo nangra to seng na legina nanye जों सेंग्रि मानि नखा फले जतननि आमो तामसानाय बरनो जतनरो जानजा कगनारा लाखिया पाब्लिकनि व्यूज जरा यांगो एक्टिविटीज नि व्यूज बरक जतन व्यूज गाहाम खाय नामनो वेलकाम खाय अ प्रोग्राम साव हंके जों नायो आगाम साललगो जोंङो माय सोशल प्रोग्राम टेबो सिन बरन थानि माने पोसगै जेमन जों तिनाव जागाव कयेकजन सिनि साब डिविजन माने एसडीएम नि बरक से एसडीएम बरक सिन डिसिएम रंना हारिफाना जों जागाव जेमन तिब्रा सामसायखौ जों तामनो सिन डकुमेन्ट प्रब्लेम जागान कागज करै जागान कागज कक साइन लाभ करिखा निनि रेशन कार्ड बुं थिक मत करै आधार कार्ड बुं कारेक्सन जागिया भोटार कार्ड रग बुं थिक गैया बयास थिक गैया मेरिज सार्टिफिकेट अ माय गोबां मा जोंजाल नंगाव जोंजालनो जों या कारन बागै कारन दाबुं दिनो डकुमेन्ट सारा नों जेसेबां साइदों दे डकुमेन्ट सारा नों जेसेबां कक साइजाम नांगिया आमनो प्रपार डकुमेन्ट नांगौ आ प्रपार डकुमेन्ट नांनानै बागै जों दिनै आरो सिनि डिसिएम साहेब फायै नै जोंनो
bini je officially niyom niti cycle angka hingga bini kok samana seng khapuri na accept na haka hingga within koi bini bisingono seng jeta sini kaitaram bari CBS committee tong 23 ta para tongo hingga 23 para ni jan je dokumen tei jengjal student okra sakra bibin je lukurong ni jengjal tei ne dokumen tei seng kaisa sibir khainai sibir khaimane sate sate no koi bini borno bon dokumen no seng sini SDM through seng borno thik ka dokumen nan bagi seng orobo kok sab salai hingga tei bibin sini elkan jengjal tei bo seng koklam salai Oboni nahar mungkang tasim pulih saka seng politically ni baida seng socially seng bisi important marnai karon seng agi wo jemon sini nana thago sosona amalo seng apro sini gramo todri khaine seng sini elkano kaisa seng krak khaijono nogo je kono elkara problem je kono jengjal sini je kono elkaro jemon tamanai basapotei pano hamela ko thang to apro dol khai মানে sini todri agi sin customer lo age ঠিক থাকতো মনি ফিয়াবা जों अस्टेयाव सामब्रनो पबय जतनो सिनि तामनाय सिनि जे पारावो सेरायरक बम फन कखनालिया ड्राग्स एडिक्टखा विभिन्न जोंजाला सलेखा अमा हेका दिन जोंजाल थागेनि दंखा ओंखाय जों तबो हाय प्रग्राम तो खायथानाय नन पलिटिकल मानो सोशल प्रग्राम तो खायथानाय ओंखाय जारा नाय दंनाय रक जतनो जानजे पारावो माके अवेयरनेस प्रग्राम खायगांगाबा जेमन एलकारो सिनाय जोंनाय अखरा साग्रा दंगो ताबो माने सिका माने तामनाय बनो सिका तो borok tongo sinai nyungnai borok tongo ga borok tei koklam salai ga ba jaga to ma political to man political jotono elkan problem ma jotono political bat khaine sing kasya ma hake awasti salai ga ba saun hanya anga sakhaita lokrok bo hemo ha omo hanya program narbai amchani lokrok tam kok saka ini to first time ba hebono ang jeta nugui mangna yang borok angkai sing first time sing saka abo non political program sing songna thangi dong angkai mane borok response pang tini ekdom bekha sandika mane sondos dong ka success ang khata ani sini mung angkai ang kaitaram bari edisi village committee ni monitoring committee ni chairman malai mo panda ba silai mo panda amno tei bo khai wan songni thani bo khai mani bo khai program wan bo khai khaimani program to tini जों next generation ni bagai je sarai khonai roni bagai tabuni je processing nasigei je hamia saya choli tongmani obonon जों naharino जों o decision जों yapiri romkha oba haike jodi no जों okra rok oba haike yapiri romya kai thinango sini next generation sarai roni bagai bleke khotingnai hinai जों o yapiri no जों romkha omo haike romai mangkha जों bleke no sini bagai sanai next generation sarai roni bagai bobishoto bleke kaham kai जों lama thangmanai haisi oba haike jodi thangi angkai sini next sini merudondo honjago sarai rok bobishoni bagai borong जों oba haike phorongoi thangmai angkai sini bobishoto sini mane langma obo mungsa anglak andarangi thanai jodi no जों oba haike phorongoi langkhangkai borokbo pohoro sogoinai oba hai wan sogoina जों o yapir no rom khatini asuk jarote asana ani mung Birjoy Debroma kaitan bisini kaisa angbo sodasyo monitoring committee